Second set. O bawara back to back main event bakbakan mga kaibigan. Team Mandawi versus Team Talisay City. Team Talisay City Ruiz Orly Jason versus Team Mandawi Reggie Ilaga Derek. Okay, game 1 on the way. Oh, this bakbakan event here in Pier City, Barangay Lagtang, Talisay City is sponsored by no other than Boss Champ Anton Raga mga kaibigan. Oh, na world class billiard player mga kaibigan si Boss Champ Anton Raga. Organized by the Black Mamba Ruiz under Pitik Partner Promotion. 1-0 in favor of Team Talisay sa ato ang second set main event. Back to back main event ni kaibigan. Servisyo the Black Mamba Ruiz. Ilaga. Baby Orly. Pasok ang tira. 1-0. Servisyo Baby Orly ang batang may laban para dos. Win, 2-0 na. 2-0. Kini para 3 servisyo Baby Orly. The Black Mamba, bibundak. Ay, kini, pinisigan Fire in the hole. Patay hastang ok-ok. 3-0 na, 3-0 sa atong game 1 Kini servisyo Baby Orly para 4 ni. Baby Orly again, 2 shot combination. Added by Jason. Lah. Nadughan si Damay Timaus. 4-0 na. 4-0. Shout out ni Sir Silso Kabunada natindan sa ato ang bakbakan diri. Shout out Tatay Conrado Aliga. Shout out Sir Jonathan Arquion. Shout out sa ni Boss Charlie Milan o ni Boss Charlie Intervention. Cuatro 0 Kini servisyo the silent assassin Reggie Caban. Lah. Paksit. Win. 1-4. 1-4. Shout out sa kung diha sa Gutsan Kyoto, Yoyo Emiliano Borborkiano. Shout out mo yo. Agay tora, Reggie. Wakabot ang tira ni Jason, the pride of Buluon. 2-4 na. Kini para 3 servisyo Reggie. Ay. Sold pa. Out ball. Servisyo Ruiz. Lobo. Ruiz again. Lagi. Jason. Pokot. Side out. 4-2 skor in favor of Team Talisay. Shout out ni Boss Ralph Villalos diya sa Lindugon Sibunga. Shout out ni Boss Janak Rabaya, Papart Reclasarte ug Mano Ili diya sa Langtad Naga. Lah. Gi. Trapo. Doy lang napaputol ila daw. Kapitan New Year. 4-2 side out. Servisyo Jason para 5. Speaker nagpagamit sa mong bakbakan. Jason again. Side out. 4-2 lang gyapon na to score. 4-2. Servisyo Damay Timaus para 3. Ay, corner shot. Kuha pa? Kuha din rai.
Tuag si Gabula. Smart play by Jason Bulon. Servisyo Bibi Orly, batang may laban para 5. The Black Mamba, binomba sa ere. Ganda ng plastada ni The Black Mamba. Good item. 5-2 na. Kini servisyo batang may laban para size. Jason, tora. Wala, nanuknok na ang Team Talisay. Gipakamang si Dasilita sa Reggie Kaban. Awa na, walang katao-tao. Size 2, change card. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Mapalit na ninyo diha sa Sangat San Fernando. Abogon si Bunga sa Karkar Chicharon Delicacy Store, mga kaibigan. Diha sa Poblacion Karkar, mapalit ninyo sa Maricel Anthony Store o sa Guadalupe Karkar. The Black Mamba. Gusto mong disco, Arnoco, no disco mobile. Basta disco, Arnoco. Basta Arnoco, disco. Buto-buto ang inyong dugan sa baho. La! Wala, balon-balon ang tira, oh. Lubuhay, oh. Ay, ito, Reggie. Ay, tuk mo ni Reggie. Nakuha pa batang may laban. Gius mangilaga. Buhi pa na mo. Diray. Ponikol. Wala. Good item. No size, no size. Side out, Consolations ball. Mandawis ball. Ito kung Servisyo Reggie. Gidak-dak no. Laras, neat bag. Bad item. Bad item. Dos size. Side out. Dos size ang ato score. Kini para City. Servisyo The Black Mamba Ruiz. Jason. Tok mo Jason. Basa kayong Reggie. Reggie again. Auto. Point City. Dos. City 2. Servisyo The Black Mamba para 8. The Black Mamba again. Kuha pa ni Derek. Nabigla ang depensa ni The Silent Assassin. Reggie Kaban 8-2 na. 6-point lead na sa Team Talisay City sa atong game 1 sa ato ang second set. Back to back bakbakan na to. Main event, mga kaibigan. Ilaga, oh. Dos 8. Kini servisyo Derek para 3. Tuk mo di Derek overhead. Gilapdusa ni Batang May Laban. Gipunan pang The Black Mamba. Out ball. 3-8. Kini para 4. Daray. Out ball. Over na bakod. 8-3. Kini para 9. Servisyo Jason. Agay Jason gadagan. Tres 9 na. Shout out yan ni Boy Libre gikan ni Jason na Bulhoon. Servisyo Jason. G3 na. In favor of Team Talisay City. 7-point lead na. Sa game 1 ang Team Talisay City. Reggie. The Black Mamba. Action kabitay. Jason giato dire overhead. Answer by the Mighty Mouse. The Mighty Mouse wala. Kamang-kamang. Agay! No! 11-3 na.
On si Tris para daog na. Sa game 1, Servisyo Jason. Pasok, Gloningning. Daog na. May daog ang Team Talisay City sa atong game 1 ha. Oh, coming up next, game 2.